أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। आज हम आपको सबक आगे नाम ख़त्म की थी। आज सूरह आराफ शुरू करेंगे। 8वें पारे का सबक पढ़ाएंगे आपको, दूसरा हिस्सा 8वें पारे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्जिल इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्दिर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्जिल इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न अल्लज़ीना उरसिल इलैहिम वलनस्अलन्न अल-मुरसलीन। फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़। फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्म सव्वरनाकुम सुम्म क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस्साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन वख़लक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ाहबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल अनज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون